Dobar dan svima. Hajmo vidjeti što osoba na koju mislite sada razmišlja o vama. Kod prve grupe rekla bih u prvom redu da mi je interesantno kada pitamo o vašoj osobi, kao da vi iz prve grupe, većina vas često pitate zapravo za istu osobu i kao da vam je to neka možda bivša ljubav koju nikako da otpustite iz svog života, iz svog srca, iz svojih misli, a mislim da ova osoba također ne otpušta ni vas. Dakle, ovdje je naglasak na obostranom neotpuštanju ove ljubavi, koja definitivno je naznačena kroz kraljicu kupa, tako da je kroz ovaj odnos vidljivo beskrajno puno emocija koje zapravo su još uvijek oživljene, rekla bih. I ova kraljica kupa u biti predstavlja i vas. Ova se osoba često vraća na događaj koji je uzdrmao njegov ili njezin život do temelja, no kada pomisli na vas u ovom trenutku, meni se čini da ova osoba dobiva jednu golemu snagu, golemi poticaj za dalje, golemu motivaciju, jer nekako ima na umu da ste vi konstantno bili uz nju ili njega i nekako je to daje tu snagu i volju za životom. Iako ovdje ima, kao što rekoh, mnogo emocija između vas, mislim da ste vi ta osoba koja spadate u taj nekakav vodeni okvir, jel? Sa mjesecom možda u Škorpionu, Raku ili Ribama, možda imate to naglašeno u natalnoj karti, dok je ova osoba više vatrenog temperamenta i ovdje je možda došlo do nekakvog, ajmo reći, razmimoilaženja i do toga zapravo da se vaš odnos možda nije ostvario kroz prošlost. Ova osoba shvaća da ste vi mirniji tip osobe, razmišlja o vama kao o emotivnoj osobi, osobi koja zna pokazivati emocije, koja vrlo često sanjari i popušta kroz život ljudima oko sebe, baš zato što imate u sebi jedan majčinski instinkt i nekako ova vas osoba zapravo vidi da ste vi spremni žrtvovati se za sebe i za ljude koje volite. Zapravo ova vas osoba vidi kao nekog tko se kroz život već žrtvovao. Znači, u svakom momentu vi ste ta osoba koja je spremna stati uz ljude koje voli, koja je spremna dati im mir, emociju, sigurnost, znate se brinuti za ljude oko sebe, moguće da ste usmjereni vrlo često na vlastitu kuću, na vlastiti život, da ste povučeni tip osobe, ali istovremeno ova osoba razmišlja o vama kao o nekom koji je vrlo profinjen i rekla bih da takve ljude oko sebe ova osoba definitivno nema. U životu ove osobe vi se izdvajate kao netko tko ima izraženu emocionalnu inteligenciju i mislim da ova osoba to jako dobro prepoznaje, iako ne bih rekla da je na tom emotivnom nivou kao što ste vi. Također bih rekla da je ovo netko tko često misli na vas, no gledajući ove karte imam osjećaj da je ovu vašu osobu nešto dočekalo nespremnima u prošlosti i da se ova osoba zapravo okrenula nekom drugom jer je to naprosto morala i da je nevoljko ušla u tu ljubavnu priču, možda čak brak, možda se ovdje radilo o trudnoći koja je iskrsnula nenadano i iako je ova osoba željela
nešto konkretno s vama, mislim da do toga u biti i nije došlo. Tako da imam nekako osjećaj da ovo nije bila ljubavna veza koja se zasnovala na nekakvim stabilnim temeljima ili možda uopće nije došlo do nekakve konkretne ljubavne priče. Ova je osoba planirala sa vama zaista svašta. Međutim, kažem, mislim da je ova osoba bila u konekciji s nekim koga nije mogla ostaviti, bilo da se radi o djetetu ili možda o nekakvoj mlađoj osobi koja mi je ovdje naznačena i možda kao da je dobila dijete, recimo, ta osoba s nekim drugim. Evo, takav imam osjećaj. I nevoljko je, kažem, ušla u tu priču. Bila je poprilično konfuzna, bespomoćna, potiskivala je emocije, ali sada kao da je spremna pokrenuti nešto novo u svom životu. Mislim da osoba radi na tome, da se oporavlja i da zapravo gledajući unatrag shvaća da vaš odnos, nažalost, je bio u nekakvim neprikladnim okolnostima koje vam zapravo nisu išle na ruku. Rekla bih da u životu ove osobe sve kreće na bolje. Ovdje se vidi jedan pokret, akcija, realizacija ideja ove osobe. Ova osoba je vrlo spretna, vrlo domišljata i mislim da nekako kreira tu svoju budućnost na jedan čistiji način, rekla bih. Koliko god nije zadovoljna odnosom u kojem je trenutno. Međutim, gledajući ove karte imam osjećaj da kroz život ove osobe je naglašen taj mlađi naraštaj kojem ova osoba uistinu daje priliku da napreduje. Ova osoba stvara moguće za svoju djecu, ali istovremeno ova osoba ne samo da misli na vas, nego je uvjerena da kada god će joj trebati pomoć, da ćete vi biti uz nju. Ova osoba vas zamišlja u svom životu kao nekog koga bi držala kao kap vode na dlanu i ova osoba uistinu ne može prežaliti što niste zasnovali zajedničku obitelj. Moguće da ćete vi i ova osoba uskoro biti u kontaktu, moguće je da se povremeno čujete, ovdje vidim neke vijesti koje kolaju između vas i moguće da će vam ova osoba pričati o nekakvim svojim narednim poslovnim planovima, a istovremeno imam osjećaj da je i ova osoba vama na neki način utjeha i poticaj za kretanje kroz život kada vam je najteže. Dakle, ovdje definitivno vidim okolnosti koje vam nisu išle na ruku, ali nekako ipak kroz tu komunikaciju koja će se moguće desiti, vi ćete i dalje jedno kroz drugo zapravo živjeti tu emociju i čak je moguće da ova osoba ima neke planove vezane uz vas, ali to mi karta tu ne pokazuje do kraja. Moguće je znači da će se osoba iznenadno pokrenuti prema vama. To također ovdje vidim. Tako da sve što mogu reći je to da ste vi i dalje u srcu i mislima ove osobe. Osoba vas definitivno nije zaboravila i kažem, ovdje vidim neku vrstu kontakta gdje ćete vi, rekla bih čak uskoro, saznati nešto o planovima ove osobe, o njegovom ili njezinom poslovnom i privatnom životu i mislim da definitivno će se ovdje razviti nekakav iznenadni pomak
kroz ovaj odnos koji je možda jedno vrijeme stagnirao, možda niste bili u kontaktu ili ste mislili da ćete zauvijek izgubiti kontakt, međutim ja to tako ne vidim. Vidim da ćete komunicirati s ovom osobom, da će se ona javiti, rekla bih čak da će se prva javiti, jer as štapova je ipak onaj impuls, onaj pokret koji nam donosi u život nešto što smo zapravo i dugo čekali. Grupa broj 1, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas kod druge grupe, pa da vidimo što osoba koja vam je na umu misli sada o vama. Ja bih rekla da ova osoba vas doživljava kao srodnu dušu na mentalnom nivou. Mislim da ova osoba uistinu razmišlja o vama kao nekom sa kime ima jako puno sličnosti. Dakle, ova osoba misli da ste vas dvoje slični. Osoba razmišlja da imate i pamet i inteligenciju, da ste vrlo uporni, snažni, neovisni, da ste zapravo mudar vodič drugima, da ste često zaokupljeni nekim svojim zanimacijama, možda čak u nekakvoj izolaciji, možda se često osamljujete, izolirate od drugih, možda se bavite, pisanjem recimo, jer ovdje mi je naglašen znak djevice, ali istovremeno ova osoba nekako razmišlja da često skrivate emocije, potiskujete emocije, da joj često niste dali do znanja da želite određenu bliskost, da možda želite stabilan dom i zapravo da joj niste dali do znanja da želite uistinu nešto čvrsto i trajno vezano uz vaš odnos. I zapravo mi se čini da je tu ona začkoljica koju ova osoba zapravo uviđa u toj nekakvoj vašoj sličnosti. Dakle, misli o vama kao o nekoj vrsti srodne duše, ali istovremeno uviđa da ni ona ne pokazuje emocije na način kako bi trebalo. Tako da ovdje vidim da koliko god osoba o vama ima zaista jedno pozitivno mišljenje, ipak razmišlja o tome da koliko god ste vi hrabri i sposobni zapravo suprotstaviti se problemima, da niste toliko hrabri u području ljubavi i da zapravo kad god biste trebali pokazati neku emociju, vi se povlačite u svoju osamu i nekako tu crpite vrlo vjerojatno energiju za dalje. Također osoba misli da definitivno ste disciplinirana osoba, da znate planirati i nekako mi se čini da ova osoba najviše uviđa koliko ste zapravo vi snalažljivi u nekakvim teškim i kompleksnim situacijama. Dakle, ova osoba cijeni prvenstveno vašu pamet i snalažljivost. I uprkos tome što između vas ima emocija, rekla bih da ste i vi i ova osoba vrlo kontrolirani i da je zapravo ovo s te strane jedna jako, možda i teška priča, jer svako vuče na svoju stranu. I ova osoba ima dozu neovisnosti i pameti i sposobnosti rješavanja tih nekih težih situacija u životu. Tako da ovdje taj ta mentala zapravo vas spaja, ali istovremeno vas i razdvaja, jer nekako ta emocija ne može doći
do izražaja. Vi se previše branite, previše ste kontrolirani, baš zato što ste vjerovatno naučili funkcionirati u tim težim situacijama gdje je potrebna bila stabilnost i određena doza strogosti, rekla bih čak. Taj Merkur u vodenjaku je između vas, znači ta misaona povezanost, ta pamet. Međutim, ova osoba se nada da ćete vi krenuti prema njoj. I ja vidim zapravo da je moguće da vi prvi stupite u komunikaciju sa ovom vašom srodnom dušom i kroz tu komunikaciju opet vidim prepoznavanje i rješavanje možda čak i ovog trenutnog odnosa u kojem jeste, kakav god on bio. Znači ovdje vidim kroz ovaj vaš odnos određeni napredak i čini mi se da ćete se uspjeti odmaknuti od nekakvih težih životnih situacija u koje možda oboje i jeste. I da ćete naprosto pronaći način da sveobuhvatno pogledate na tu vašu priču i da kroz tu komunikaciju i kroz neke nove ideje, kroz obostrano učenje i sagledavanje stvari oko vas, da ćete vi zapravo postići jednu određenu bliskost, ajmo tako reći. Mislim da vam ova osoba sprema neki dar. Kažem, ne vidim da je to neka situacija iz prošlosti koja se vuče, već vidim da je to netko tko je vrlo vjerojatno i sada prisutan u vašem životu, sa kojim možete zapravo komunicirati vrlo originalno i nekako možete jedno drugom izreći razna stajališta koja imate u životu, a da budete obostrano shvaćeni. I koliko god je tu naznačena i velika privlačnost i emocija koju oboje zapravo zatomljujete jer se držite vrlo, kažem, kontrolirano, nadmoćno, jedno spram drugog i imate tu mentalnu sposobnost zbližavanja, dok mi emotivna sposobnost ovdje nije baš naglašena. Vi ipak svatko za sebe zapravo drži neki svoj životni put kojim kroči i onda se pronalazite tu na tim stranputicama mentalnim gdje vi možete iskomunicirati tu neku svoju životnu priču. Tako da ovdje kroz ovaj dar, kroz neki dobitak, kroz odnos koji će vam ova osoba pružiti, ja mislim da tek sada, u skorijoj budućnosti, vama stoji kroz ovaj odnos preokret na jedan topli način ophođenja i mislim da ćete vi tu kroz komunikaciju, kroz shvaćanje onog što nosite unutar sebe i vi i ova osoba zapravo pokušati poraditi možda kroz tu komunikaciju i na tom emotivnom zbližavanju. Tako da mislim da će tu biti riječi o tome. Ali kažem, čini mi se da ova osoba sada misli kako je potrebno da vam nešto pokloni, da vam nešto daruje kao znak pažnje, što će zapravo ovaj odnos odvesti na jedan malo viši i emotivniji nivo. Grupa broj 2, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!
Dobar dan svima, evo nas kod grupe 3 pa da vidimo osoba na koju mislite što sada razmišlja o vama. Pa da budem iskrena, ovo mi je onak pomalo smiješno. Moguće da ova osoba ima dozu humora unutar sebe i dozu dječje naivnosti, ajmo tako reći. Jer ja ovdje vidim da ova osoba prvenstveno sada razmišlja o svojim postupcima prema vama. Dakle, ova osoba ima strahovito puno emocija za vas, međutim, ova osoba trenutno razmišlja o sebi kao o nekom tko vam nije dovoljno dao. Čini mi se da ova osoba uviđa da je zbog nekakvih prošlih okolnosti bila u stanju kaotičnosti, možda nekakvih iluzija, poroka i da zapravo tu nije donijela neke dobre odluke ili se pribojavala donijeti neke odluke što se tiče vaše priče. Međutim, ova osoba definitivno u osnovi ovog čitanja ima volju za sprovođenjem neke ravnoteže u svom životu, umjerenosti, shvaća da vam je nanijela mnogo tuge i patnje, shvaća da sve to što je bilo nije bilo dobro ni po nju, ni po vas i meni se čini da ova osoba sa kartom sunca će uskoro vama ponuditi nešto što će vas uistinu osvijetliti, raspoložiti i učiniti da se osjećate stvarno ispunjeno i sretno. Ja ovdje vidim zapravo da vi sa ovom osobom imate budućnost. Tako karte kažu. Dakle, nakon perioda koji je bio katastrofalan po vas, jer se niste osjećali dobro, kroz ovu priču ova osoba uviđa koliko je bila zapravo i neozbiljna i imala je mnoge planove i želje, ali sve je to nešto ostalo u zraku i nije zapravo uopće napredovala. Međutim, sad ta osoba totalno mijenja mišljenje, kao da se pročišćava i kao da zapravo te emocije izlaze na površinu. Mislim, baš vidim ovo čitanje kao nekakvu bolju priču u budućnosti. Moguće je da ste udaljeni jedno od drugog, moguće da je ova osoba preselila u neki drugi grad, neko drugo mjesto, možda neku drugu državu. Dakle, vidim i to. Ali definitivno ova osoba stiže, bilo porukom, bilo fizički. I tu vidim zapravo jedan dublji kontakt gdje ćete vi dobiti toliki naliv sreće i toliko ćete biti radosni da je ovo stvarno prekrasno. Moguće da ova osoba ima dosta velik ego, ali u samoj svojoj srži ova osoba nije loša osoba. Ovo je vrlo dobronamjerna osoba i zapravo prepuna razumijevanja. Čak bih rekla da dosta ova osoba, koliko god nekad zna biti možda površna, kaotična, da dosta i pomaže drugima oko sebe ukoliko im je pomoć potrebna. Ali vidim kroz ovu priču da će biti uistinu mogućnosti da vi ovaj odnos zapravo bilo da nastavite, bilo da započnete u jednom potpuno novom svjetlu. Kažem, malo mi je bilo na početku smiješno, jer osoba ne razmišlja ona konkretno o vama. Kažem, tu malo ima naglašenih ego tripova, ali nije loša osoba, dobronamjerna je i tako voli biti vrlo vjerojatno u centru pažnje, tako da eto, ova osoba zapravo misli da vam je nanijela
neku tugu, neku bol, ali istovremeno se nada da će ona zablistati kada ponovo uleti u vaš život sa tom dozom komunikacije, privlačnosti. Ja bih rekla da je ovo vrlo karizmatična osoba, da ima dozu humora i da stvarno ima emociju. Ima ona emociju i za vas, i za ljude oko vas, i za život. Međutim, sa tim kupovima i mačevima zapravo je zakazala u donošenju nekakvih bitnih odluka za vaš odnos i toga je definitivno svjesna. Svjesna je dakle da vas je povrijedila tim nedonošenjem odluka ili donošenjem krivih odluka koje u principu nisu bile ni za nju nešto perspektivne, no ova se osoba nada sa kartom sunca, sa kartom prstena, djeteline i poruke da zapravo će ovdje u ovom odnosu biti obnovljena vaša sreća, obnovljena pažnja, žudi za vašom pažnjom, nada se početku koji će donijeti puno smijeha, poklona, dobrih prilika i nekako mislim da ova osoba zapravo prekomjerno žudi za tom vašom pažnjom koju će u principu i dobiti, jer koliko vidim vi ovu osobu uistinu beskrajno volite. I ova osoba to zna, tako da se nada da ćete joj sve one prošle loše odluke, situacije, bol koju vam je nanijela zapravo oprostiti, što ja opet vidim da hoćete i definitivno je ova osoba u nekom svom blistavom filmu, koliko god joj nekad teško bilo, ona je tu da vas opije svojom pojavom, svojim riječima i zapravo ovo je lijepo čitanje. Mislim da ova osoba i vi ipak imate jednu neraskidivu sponu i da se zapravo susrećete na toj karti sunca. Mislim da i vi unutar sebe imate to nešto dječje koje vas vodi kroz život i ta neka znači emotivna sličnost je ovdje naglašena, ali kažem, ovdje se nažalost čitanje je baziralo na tome da osoba uistinu razmišlja o sebi i kako će ona zapravo ponovo ući u vaš život i doživjeti jedan veliki ljubavni aplauz. Grupa broj 3, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i ovo me baš nasmijalo. Eto, i u kartama izlazi da vam je vaša osoba tako vrlo prpošna, vesela i voli biti u centru pažnje. Čujemo se u nekom narednom videu. Bok!